name the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, for this food we are about to receive from your bounty through Christ our Lord. Amen. And the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Kanta. Kanta guys. Atay ni guys ang atay. Og. Asa ko ni? Og. For the vlog. Vlog ni. Ganyan. Ganyan guys. Atay. Tara do. Mga ang kaninyo guys. Mga people diri guys. Hi Ate Ria. Muli kuan sa pagbuak ganyan lubi guys. Pagbuak na to guys. I-celebrate na to tong pag maayo kayong buwak. Ko kumplo to guys. Kay kulang ra akong kusog. So, ta. So bye-bye. Mo update ko ninyo pag busog mo. Mabusog na ko din. Update ko ninyo pag nakagama na ko og kanang bahay nga toothpick katong ka Little Bit Master. Ako nga pala si Little Bit Master. So ngayon, bye-bye.